ایسا خطہ جسے ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے دنیا میں اسے وہ مقام نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے تھا۔ کئی دہائیوں تک یہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا، لیکن آج پھر یہ خبروں کی زینت بنا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں کشمیر کی۔ پہلگام میں کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ کشمیر کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ آج اس کو حاصل کرنے کے لیے نوبت جنگ تک آ چکی ہے؟ اسے جنت نظیر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسی کیا خوبصورتی ہے اس خطے میں؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چلے اب نکلتے ہیں کشمیر کے ایک شاندار سفر پر۔ کشمیر پاکستان کا ایک خوبصورت اور قدرتی طور پر دلکش خطہ ہے جو شمالی پاکستان میں واقع ہے۔ اس علاقے کو جنت نظیر بھی کہا جاتا ہے، لیکن جنت جیسی کوئی بھی جگہ دنیا میں خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ اسے جنت نظیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی قدرتی خوبصورتی، سرسبز وادیاں، بلند پہاڑ، صاف پانی، جھیلیں اور ٹھنڈی ہواؤں نے اسے دنیا کے سب سے خوبصورت مقامات میں شامل کیا ہے۔ کشمیر کو جغرافیائی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: آزاد کشمیر جو پاکستان کے زیر انتظام ہے، اور مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے زیر انتظام ہے۔ آزاد کشمیر کی وادیاں جیسے کہ مظفر آباد، پونچھ اور میر پور ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: جموں اور کشمیر کا علاقہ۔ جموں ڈویژن میں سامبا، کٹھوا، ادے پور، کشتواڑ، دودا، رمبان، ریسی، رجوری اور پونچھ شامل ہیں۔ کشمیر ڈویژن میں باندی پور، کپوارہ، برمولہ، گنڈیلا، سری نگر، پلوامہ اور کلگام شامل ہیں۔ آزاد کشمیر کا کیپٹل مظفر آباد ہے جو نیلم اور جہلم دریا کے کنارے واقع ہے، جبکہ مقبوضہ جموں کشمیر کے دو کیپٹل ہیں: سری نگر اور جموں۔ دوستو، اس وقت مقبوضہ کشمیر کا پہلگام کا علاقہ سب سے زیادہ خبروں کی زینت بنا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ٹورسٹ پر ہونے والا اٹیک ہے، جس کے نتیجے میں 26 لوگ مارے گئے۔ یہ واقعہ 22 اپریل 2025 کو پیش آیا۔ اس علاقے کو انڈیا کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں پیدل یا گھوڑوں پر ہی جایا جا سکتا ہے۔ زخمیوں کو گھوڑوں کی مدد سے ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس واقعے میں معصوم لوگوں کو مارنا غلط تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1947 سے 2025 تک لاکھوں مسلمانوں کو مارا گیا۔ غزہ جیسے ان پر ظلم کیے گئے۔ کیا یہ انسانیت تھی؟ کیا یہ غلط نہیں تھا؟ اس کا جواب آپ کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ دنیا میں جہاں بھی مظلوم پر ظلم کیا جاتا ہے، اس کا رد عمل ضرور آتا ہے۔ کشمیر میں لاکھوں خاندان اب تک اجارے جا چکے ہیں، لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلمان کی جان کو بہت سستا سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام کی نظر میں تمام لوگوں کی جانیں قیمتی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا۔ اس کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ دوستو، پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے سن 1300 تک ہندوؤں کا اس علاقے میں راج تھا، لیکن اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، جس میں سب سے اہم کردار امیر سید علی ہمدانی کا تھا۔ 1300 سے 1800 تک مسلم آبادی اکثریت میں تھی اور مسلمان حکومت قائم تھی، جس کے لیڈر شاہ میر تھے۔ 1819 میں رنجیت سنگھ نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور اس طرح مسلمانوں کی اکثریت آبادی پر سکھ امپائر حکومت قائم ہو گئی۔ 1947 کی پارٹیشن کے وقت جیسا ظلم پورے برصغیر میں مسلمانوں سے ہوا، ایسا ہی ظلم کشمیر کے مسلمانوں پر بھی کیا گیا تھا، جس کے بارے میں بہت کم بتایا جاتا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان کشمیر میں شہید کر دیے گئے۔ اس وقت کشمیر کا لیڈر ہری سنگھ تھا۔ کشمیر کے مسلمان پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے کیونکہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر آزاد ہوا تھا۔ برطانیہ کی کشمیر میں حکومت نہیں تھی، اسی وجہ سے برطانیہ نے کشمیر کے علاقے کا فیصلہ کشمیری لوگوں پر چھوڑ دیا۔ کشمیر کے لیڈر ہری سنگھ نے انڈیا اور پاکستان دونوں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ آج کا گلگت بلتستان بھی کشمیر کے انڈر آتا تھا اور کشمیر کی اکثریت پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی۔ 1947 کی آزادی کے چند مہینے بعد پشتون کمیونٹی نے کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنا شروع کر دیا تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو آزادی دلوا سکیں، جس کے بعد آج کا آزاد کشمیر کا علاقہ اور گلگت بلتستان کا علاقہ پاکستان کے پاس آ گیا، یہاں تک کہ پاکستان جموں کے قریب سری نگر تک پہنچ گیا۔ لیکن ہری سنگھ نے انڈیا سے مدد لینے کے لیے باقی حصے کو انڈیا کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے انڈیا نے جموں اور کشمیر پر قبضہ کر لیا اور اس علاقے کے مسلمان دوسری طرف رہ گئے، جس کے بعد معاملہ UN میں چلا گیا اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر وجود میں آ گیا۔ آج کچھ علاقہ چائنا کے پاس بھی ہے جو زیادہ تر گلیشیئر پر مشتمل ہے۔
इसमें से कुछ इलाका पाकिस्तान ने चाइना को तोहफे के तौर पर भी दिया है। इस वक्त कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल ये है जो 3 हिस्सों में तकसीम है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया इस वक्त पूरे कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, जिसमें ना ही पाकिस्तान हो और ना ही चाइना हो, जबकि पाकिस्तान चाहता है कि ये इलाका मुसलमानों का है और इसी वजह से कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। इसके अलावा चाइना सिर्फ अपने हिस्से की हिफाजत करना चाहता है, जैसा कि आप नक्शे पर देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की कुल आबादी 48 लाख के करीब है और यहाँ 100% मुसलमान आबाद हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर की आबादी 1 करोड़ 48 लाख के करीब है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि इस खित्ते की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है। मेरे मुताबिक तीन चीजों की वजह से ये इलाका सबसे ज्यादा अहम है: कुदरती खूबसूरती, पानी और जुग्राफियाई अहमियत। सबसे पहले आपको जुग्राफियाई अहमियत बताते हैं। ये खित्ता 3 ममालिक के दरमियान वाक़या है: चीन, इंडिया और पाकिस्तान। अगर ये कश्मीर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाता है तो पाकिस्तान के चाइना के साथ मजीद राब्ते मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, जिससे तजारत को फरोग मिलेगा और इंडिया का सेंट्रल एशिया से राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और चीन के बगैर वो सेंट्रल एशिया में दाखिल नहीं हो सकता और ना ही यूरोप तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन के साथ सी पैक का मंसूबा तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता हुआ पंजाब और बलूचिस्तान से ग्वादर तक आसानी से पहुंच जाएगा, जिसका बहुत हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी इस उम्मीद में है कि चाइना पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करे और हुंजराब पास से गुजरने की बजाय वहान कॉरिडोर से गुजरे और तजारत के लिए अफगानिस्तान को ज्यादा अहमियत दी जाए। इसी वजह से इस खित्ते में इंडिया हालात को खराब रखना चाहता है। इंडिया के इस खित्ते में हालात खराब रखने की वजह सी पैक भी है। इसी वजह से जुग्राफियाई लिहाज से कश्मीर की बहुत अहमियत है। दूसरी अहम वजह कश्मीर से आने वाला पानी है, क्योंकि ये हिमालय का पहाड़ी इलाका है जहां बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के लिए पानी की अहम ज़राए फराहम करता है। कश्मीर से आने वाले दरिया जैसे जेहलम, चनाब और रावी पाकिस्तान के लिए ज़राअत और दीगर इक्तसादी सरगर्मियों के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की 70% से ज़्यादा ज़राअत इस पानी पर मुनहसर है। दोस्तों, 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाटर ट्रीटी मुआहदा तय पाने वाला अहम बैनुल-अक़वामी मुआहदा है, जिसकी वजह दोनों ममालिक के दरमियान पानी की मुनसफाना तकसीम है, जिसमें तय पाया रावी, सतलुज और ब्यास का पानी इंडिया इस्तेमाल करेगा, जबकि सिंध, जेहलम और चनाब के दरियाओं का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ऐसे मुआहदे दुनिया में बहुत से ममालिक में होते हैं जहां भी पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जैसा कि आपने खबरों में सुना होगा कि इंडिया ने मुआहदा खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इंडिया को पानी रोकने के लिए अरबों डॉलर और कई साल चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हवा, पानी और आग ऐसी चीज बनाई है जो अपना रास्ता खुद तलाश करते हैं और इंसान इस पर मुकम्मल तौर पर इख्तियार नहीं रख सकता। चलें अब यहाँ आपको दिखाते हैं कश्मीर की खूबसूरती, जिसकी वजह से इसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में सबसे फेमस इलाके नीलम वैली, रत्ती गली, पीर चनासी, अरंगकेल, वजोड़ा लेक, रावलाकोट और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में सकरदू, हुंजा, नांगा पर्वत, केटू, फेरी मेडोज, अताबाद लेक और हुंजराब पास हैं, मतलब पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। चलिए इनमें से कुछ इलाके आपको दिखाते हैं। इसके बाद इंडिया में मौजूद कश्मीर के कुछ इलाके आपको दिखाएंगे। इस्लामाबाद से नीलम वैली तकरीबन 215 किलोमीटर के फासले पर है, जिसके लिए आपको मुजफ्फराबाद से होते हुए बलगरान और सुगरान से गुजरकर आप नीलम वैली पहुंच जाते हैं। नीलम वैली में नेटवर्क सिर्फ यूफोन और एस्कॉम का चलता है। ये मकबूजा कश्मीर के बिल्कुल करीब वाक़या है, जहां से आप खड़े होकर इंडिया के मकबूजा कश्मीर को देख सकते हैं। इसे LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। इन दोनों हिस्सों के दरमियान दरिया गुजरता है। ब्रिज के ऊपर जो सफेद लाइन आप देख रहे हैं, ये जीरो लाइन है। इस दरिया को पाकिस्तान में नीलम रिवर कहा जाता है, जबकि मकबूजा कश्मीर में इसे गंगा किशन रिवर कहते हैं। यहाँ बैठकर खूबसूरत दरिया का आप नज़ारा भी ले सकते हैं। नीलम वैली पहुँचने के बाद आप कुदरत का हसीन मंजर देख सकते हैं। ये वादी गोशे जन्नत का नमूना पेश करती है। पहाड़ ही पहाड़ और हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आएगा। सर्दियों में बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है। अरंगकेल भी वादी नीलम का खूबसूरत मकाम है, जो मुजफ्फराबाद से 155 किलोमीटर के फासले पर है। कदम कदम पर फितरत आपको खूबसूरती की गवाही देती हुई नजर आएगी। रास्ते में बहुत छोटे छोटे बाजार भी मौजूद हैं। इसी तरह मकबूजा कश्मीर भी बहुत खूबसूरत है, जिसमें श्रीनगर सबसे ज्यादा फेमस है।
जहां हर वक्त पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़े रहते हैं। कश्मीर की फेमस लेक दाल लेक है, जहां आप कश्ती रानी लिए बगैर नहीं रह सकते और बहुत से खानों की दुकानें इस कश्ती पर बनाई गई हैं। ज्यादातर यहाँ मुसलमान आबाद हैं। इसके अलावा नागिन लेक भी खूबसूरती का शाहकार है। आरू वैली का मंजर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा शायद आप किसी और दुनिया में हैं। इसके अलावा लद्दाख वैली में भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं। इन सब खूबसूरत मकामात की वजह से इसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है। यहाँ की सकाफत दुनिया में मुनफरिद मकाम रखती है। अल्लाह ताला गजा और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।